An sigitɔla ye kunnafoni balan kɛnɛ kan Bɔkari Tarawele dugu ma jɛ ka ban a bɛ girin donso bɛɛ n'a kungo ta fan don tarata o tarata ni Ala ye dugu ɲuman jɛ e ni ne radio Jigafɔ ɲɛmaso ka wulikajɔ kɔnɔna la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni balan kɛnɛ kan kunnafoni balan tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu ye kalimu tabaaw ye olu ka mankan n'olu ka wulikajɔ jamana kunkanko kuma olu b'o sɛbɛn n'u ye fɛn fɛn sɛbɛn a kɛra duman a kɛra goman ye anw yamaralen don ni k'an da don a la ni k'a lakale an ka to dunkan cɛ ɲuman na baara tɛ taa maa saba baara kɔ bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Jibi bolo ale kɛmɛ ka samantan yaasa kumakanw ka mɛn diɲɛ fan bɛɛ e ni ne kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn politiki kuma 8 mars kuma jamana lombo lamalen don jamanadenw hakilina ye mun ye a na ɲɛnabɔ wa a tɛna ɲɛnabɔ wa a bɛɛ sɛbɛnnen don e ko cogo di k'a fɔ Jibi y'a ka fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ o bɛ bɛn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn horizon Fasiriba n'o ye Etoguna A Tarawele a ko Bɔkari Tarawele ɲin tɛ maa min da o sɔrɔ kun tɛ gɛsɛ nɔfɛ kɛlɛ la Fasiriba ko UR2 n'o ye Ala ma hinɛ na Sumayila Sise ale ka tɔn belebeleba Bɔkari Tarawele tɔn in o kuma fanga bɛ fɛ ka dɔgɔya dɛ Ala ni bɛnbaliya sababu Fasiriba ko a ko min ye sama-samani barika bonyalen bɛ an bɛ don min na ko bi nka a ko a mana mɛn cogo o cogo maa minnu ta ye tiɲɛ ye k'u ka tiɲɛ bɛ segin u ma Fasiriba ko kunun tɛnɛn n'o bɛnna marsikalo tile 14 ma min ye URD ye jamakulu 2 tun bɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔnna in bɛ tali kɛ mun kan Bɔkari Tarawele min ye tɔn kelen kɔnɔna ye maa 2 kan bɛ k'i kanabɔ k'olu ye ɲɛmaa ye Gɔɲɔ Kulubali ale y'a ka congrès kɛ Bɔkari Tarawele janvier kalo tile 16 o n'a nɔfɛmaw ko Gɔɲɔ olu ka président ye Professeur Salifu Sanogo Bɔkari Tarawele ale min ye premier vice président ye kabini Sumayila ntanyana ale yamaruyala ale ka kɛ tɔn ɲɛmaa ye fo ka taa fɔ sa ko bɛnkɛra ni ka congrès kura labɛn Fasiriba ko Bɔkari Tarawele min ye tɔn kelen ye ɲɛmaa 2 ye a dɔ bɛ dɔ la maa kelen kɔni b'a kunfɛ Fasiriba ko min ye professeur Salifu Sanogo ale n'a ka jama olu y'a jira k'a fɔ min kɔni ye tɔn kɔni k'a kɔnɔ sariya kan sɔsɔra Bɔkari Tarawele k'olu tɛn'u sigi k'o lajɛ min ye URD ye ko tɔn barikama don tɔn belebeleba don jamana in kɔnɔ wa tɔn don Bɔkari Tarawele min kɔni bɔ ka bin o tɛ tɔn min kɔnɔ Bɔkari Tarawele k'u tɛn'u sigi k'u ka tɔn tɔgɔ tiɲɛtɔ lajɛ o tuma maa minnu y'u ka hakilinaw ta Bɔkari Tarawele ni ka jagoya kɔngɛrɛ kɛ o tuma k'u bɛ olu ɲangi u y'a fɔ u y'a kɛ Bɔkari u ye sɛbɛnfura bɔ ni ka maaw tɔgɔ fɔ maaw ɲangina dɔw kɔni suspendra kalo 6 dɔw yɛrɛ gɛnna ka bɔ tɔn kɔnɔ pewu Fasiriba ko Bɔkari Tarawele o sigi kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ hali bi u tɛn'u sigi tuguni o tuma k'u na laɲini kɛ k'a ɲɛsin tribunal ma Bɔkari Tarawele ko nkalon min tigɛra o tuma k'u tɛn'u sigi k'o lamɛn nkalon jumɛn ko don min kɔni ye pétition ye k'a jira k'a fɔ ko maaw jɛnna n'a ye maaw sɔnna ni k'u bolonɔ bila sɛbɛnfura la k'a jira k'a fɔ k'u ka taa congrès extraordinaire la janko tɔn bɛ se ka ɲɛmaa kura sɔrɔ Bɔkari Tarawele kunnafoni y'a jira k'a fɔ n'o ye Toguna A Tarawele ye a ko maa dɔw kɔni bɔra Gɔɲɔ Kulubali fan fɛ ka na min ye professeur Salifu Sanogo fan fɛ ka na jira k'a fɔ ko a jirala k'a fɔ k'olu tɔgɔ bɛ pétition kɔnɔ ko nkalonfin u tɔgɔ t'a kɔnɔ bi u tɔgɔ t'a kɔnɔ sini wa k'u ma signature kɛ k'u tɔgɔ min bɛ yen k'a sɛbɛnn'u kɔfɛ dɛ ayiwa Fasiriba ko n'o ɲɔgɔnna dun kɛra sɛbɛnfura la jamana in kɔnɔ Bɔkari Tarawele o bɛ sariya kan sɔsɔ de kofɔ Bɔkari Tarawele o tuma min ye sariya tigilamɔgɔw ye o b'a jira k'a fɔ k'u ye janfa kɛ Bɔkari Tarawele o tuma sariya tigilamɔgɔw kan ka fɛn min k'o kan Bɔkari Tarawele k'o dɔn bɛɛ Fasiriba ko professeur Salifu Sanogo n'a ɲɔfɛmaw u ye laɲini kɛ commune 5nan tribunal la Bɔkari min kɔni tribunal baarakɛbaw ye weleli kɛ ni k'u lamɛn lamɛnni kun ye kunun ye Bɔkari a 2 si ma se yen nka min y'u ka sɔrɔnadoma n'o ye avocat ye Gɔɲɔ Kulubali ale tɔgɔla avocat 4 tun bɛ yen ni ka taa Gɔɲɔ ka hakilinaw kuma fɔ Bɔkari Tarawele min ye professeur Salifu Sanogo ye o tuma ale fana tɔgɔla avocat 1 de tun bɛ yen u y'a datulu la k'a da jaba la bɛɛ y'i ta fɔ bɛɛ y'i ka hakilinaw fɔ Bɔkari Tarawele min ye kiiritigɛlaw ye u ye bɛɛ lajɛlen lamɛn Fasiriba ko nin ko in kɔni k'a tɛna taa yɔrɔ janna min kɔni tiɲɛtigi kɔni k'o ka tiɲɛ bɛ d'a ma la tɛna mɛn e ko min ye ntɛnɛn nata ye Bɔkari Tarawele jaabi kɔni bɛ bɔ ka bin o tuma o min ye jaabi laban ye k'a jira k'a fɔ maa min ta ye tiɲɛ walima maa min ta ye nkalon ye Fasiriba ko min kɔni ntɛnɛn nata o sebaliya ye ko n'i ye ko taabolo ye i b'a dɔn k'a fɔ min kɔni Gɔɲɔ Kulubali ye Bɔkari Tarawele ko bɛ sɔn ka duguma sara ta dɛ k'a sababu kɛ maa minnu bɔra ale fan fɛ
ni ka t'u kankɔrɔta professeur Salifu Sanogo ye o kuma k'u tɔgɔ bɛ pétition min kɔnɔ k'ulu yɛrɛ tɛ ko tiɲɛ tɛ nin tɛ maakɔrɔw ka kuma ye kɔrɔtɔ alama o de tɛ na ni gwajɔ ye wa n'o tɛ tilema bin ka ban Esuma ba tɛ wolo siga t'o la o Bokari Tarawele an bɛ min fɔ nin ko in na Bokari Tarawele min kɔni ye disibaw ka kɛlɛ a da man di dugumamɔgɔw la tɔnw bɛ ka fara fara an ka jamana in kɔnɔ farafarali Mali mago t'o la bi Bokari Tarawele kɛlɛ banbali min b'an ni ɲɔgɔn cɛ Mali mago t'o la bi Mali mago bɛ kɛlɛya de la bɛn ani karama n'an farafarala Bokari tɔn fanga bɛ dɔgɔya dɛ ni Gwanɲɛ Kulubali n'a ka nɔfɛmaw ye duguma ta o ye fanga belebele bɔlen URD la o ma ɲinɛ o bɛna bɔ a la wa maa tɛ ko cogo dɔn dɛ ayiwa maa tɛ ko cogo dɔn o kuma an ka duwawu ye min ye u ka bɛn ko la Ala ma hinɛ Sumayila Sise la a dalen ka suma a dalen ka lafiya dɛ n'o tɛ a gɔnenba ko nin wagati la dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don n'o tɛ maa minnu y'u kan bɔ k'a fɔ ko u ye olu cogoya sɛbɛn k'a sɔrɔ u t'a kalama u ka URD bolofara min bɛ fɔ Burkina yanfan fɛ n ko maa dɔ b'o la awɔ imitation de signature subhanallah k'a jira k'a fɔ k'a tɔgɔ bɛ pétition na k'a jɛna n'a ye extraordinaire k'a sɔrɔ kalo dun yankɛ o fana t'a damo kɔlɔlɔ ye olu bɛɛ de nana ka n'u ta da bɔgɔ jɛnilen kan o k'o de kɛra u ka bɔgɔ jɛnilen ka weleli Ala k'a ko nɔgɔya amina yarabi Bɔ Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko aujourd'hui Mali nin ye maa min ka fasiri ye o ye Kasimu Tera ye ko min ye barawuli cercle ye min ye sigida 11 ye k'olu ma fara ɲɔgɔn kan wa o farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ni araba jan tɛmɛlen ye ka se ka kunnafoni di baro ta ni ka ɲɛsin don kibaru tigilamɔgɔw ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ a bila an bɛ minɛn min kɔnɔna na o de ye député kɔrɔ Ali Mustafa Sanogo o bɛ se ka dɛmɛ don a ma cogo min na bawo maa min n'a y'a jɛniyɔrɔ fɛ barawuli ka ɲɛtaa la wa min ye nin collectif ninnu ye olu fana ka danaya dan bɛ a kan o kɔni y'a jira k'a fɔ kɔsada in na kunnafoni minnu bɔ bɛ ka bin n'o bɛ ka conseil national de la transition n'o CNT ye ko a kɔnɔna ni k'a fɛrɛ ni ka dɔ fara a jama kan ko Ali Mustafa Sanogo ko danaya kan ka d'a kan kokura hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ye députéya kɛ ka kɔrɔ o députéya i b'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔw ye a ye baara kuma caman kɛ barawuli kɔnɔna na o barawuli in fana na ko yan'a sen ka don politiki la dɛ maa minnu ye nin kɛnɛ in sigi n'o ye nin kunnafoni di kɛnɛ ye ni ka Adama Jalo ni k'o ta k'o kɛ kumatigi n'a bɛ wele nanzarakan na ko conférence principale ale kɔni y'i da don kuma caman na a y'a jira k'a fɔ min ye Ali Mustafa Sanogo ye député kɔrɔ a ye baara minnu kɛ o dɔ bɛ tali kɛ min ye kɔnɔbugu ko ni maanifin n'i kun fatula maa teliya de bɛ kɛ joona k'i ta ni k'i su ta ka Segu région ni ka o sɛgɛrɛ Segu marabolo n'o y'a Segu dugu kɔnɔna ye waasa i su ka se ka taa bila morgue la n'o ye glace ye nka min ye Ali Mustafa Sanogo ye a ka wulikajɔ n'a ka dɛmɛbaga minnu n'olu b'a kɔkɔrɔ o kɛla sabu ye ni ka se ka min ye morgue ye ni ka se ka o jɔ yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na n'o ye kɔnɔbugu ye wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ k'a minɛ préfet ka taa se sous préfet ma hali maire ka bureau ordinateur caman de kɔni zana a fɛ a n'a dɛmɛbaaw tɛgɛ dilen kɔ ɲɔgɔn ma ka se ka taa olu ka baara ni k'a nɔgɔya u bolo o n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ min ye halisa Ali Mustafa Sanogo a ye wulikajɔ caman kɛ o wulikajɔ bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye ka baara dɔw kɛ ka ɲɛsin an balakaw ka jɛkulu minnu n'olu bɛ barawuli kɔnɔna na olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u ka se ka jɔ u yɛrɛ kolo la ka fara Adama Jalo kan n'o ye fulakɛ ye min b'a ye k'a fɔ Mamadu Sisɔgɔ fo ka taa se Fatumata Keyita ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ni danaya dara Ali Mustafa Sanogo kan min ye CNT dɔ ka fara jamakulu kan o jamakulu o bɛ se ka yakubaya cogo min na o yakubaya tɔ ko danaya ka da Ali Mustafa Sanogo kan baara minnu n'a y'o bolo da dɛ k'a to yani a ka kɛ député kɔrɔ ye yani baara minnu donn'a fɛ o baara ninnu bɛ se ka kunfori cogo min na a fɛ barawuli kɔnɔna na u ka laɲini ye o ye ko wa ko min ye musojɛkuluw ye n'i y'a ta bi k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ 100 sara la 90 nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka sɛbɛnw sɔrɔ wa ninnu bɛɛ lajɛlen dɛmɛɲɔgɔnya sɔrɔ ka bɔ Ali Mustafa Sanogo yɔrɔ min kɔni ka wulikajɔ n'a ka hami o de ye barawuli ka ɲɛtaa ye barawuli bɛ se ka kan bɛ se ka yɛlɛyɛlɛ cogo min na tɔgɔ duman o bɛ se ka yakubaya a sanfɛ cogo min na o kɔni o y'a ka wulikajɔ ye k'a ka ja barawuli min ye a CSCOM ye ko ambulance a m'o san ka bila yen wa min ye jamana marabaaw yanni olu ka taa ambulance san ka di yenkaw ma ale yɛrɛ ye jɔn o ye k'a jira k'a fɔ min ye halisa barawuli CSCOM ye min ye ka se ka maanifin n'i y'a mɛn ko adamadenya i yeli de ko don
min ye appareil ophtalmologique ye a ye nin bɛɛ lajɛlen san ka bila CSCOM baraweli kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sabu ye baraweli ka den e kana bɔ k'a fɔ k'i bɛ taa Segu walima i bɛ taa Segu mara fan wɛrɛ fɛ ka taa nin bana kofɔlen ninnu ani nin jagoro ninnu k'i bɛ taa furakɛ min ye Alimusa Fassanɔgɔ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ wulikajɔw ani danaya kɔni min ye Adama Jalo ye ko ni danaya dala Alimusa Fassanɔgɔ kan a bɛ kɛ sabu ye danaya min n'olu kɛmɛ ani sekɔrɔba dondo min n'o kɛmɛ ko waleya ta ka Alimusa Fassanɔgɔ sɛgɛrɛ ani baraweli commune 11 cercle baraweli cercle kɔnɔna na k'olu ka dɛmɛɲɔgɔnya k'a kana kɛ gansan ye min ye Alimusa Fassanɔgɔ ye ka kɔn bi ɲɛ a y'a jeniyɔrɔ fin baraweli ka ɲɛtaa la i n'a fɔ n da tul'a la cogo min na wa min ye hamina wɛrɛw ye baraweli bɛ se ka yiriwa cogo min na min ye muso jɛkuluw ye ka taa se denmisɛnnin jɛkuluw ma dɛmɛɲɔgɔnya min n'a kɛmɛ k'o ta ka ɲɛsin yenkaw ma o k'o bɛ se ka kolo don k'a dili don cogo min na o de ye danaya kurakurali ye a kan a ka se ka don conseil national de la transition o kɔnɔna na nin ye n ko ye sɛbɛ tuma min n'an y'a sama ka bɔ aujourd'hui Mali kɔnɔ Kasimu Tera a ka fasiri don Bakari ne bɛ n tɛgɛ don joona journal La Priorité fasiriba n'o ye Seri Jara ye Bakari Tarawele a y'a jira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye anw ka faama forces armées maliennes Bakari Tarawele k'u bɛ ka yɛlɛ sana ŋana Bakari Tarawele o dogolen tɛ maa si la min ye kɛlɛkɛcɛw ye juguw k'u ɲini k'u kangari k'u dafara ni k'u kunci Bakari Tarawele o daminɛna ka bɔ jamana in kɔnɔna la maa minnu hali tɛ farafin ye nin bɛɛ lajɛlen ko bi ko Mali kɛlɛkɛcɛw ka baara yɛlɛmana fasiriba ko Bakari nka maa i mana i di i jugu ma a ti fa Bakari Tarawele min kɔni ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye u bɛ ka tɔgɔ duman min kɛ jamana kɔnɔna la min ye maa dɔw ye n'o ye fasoden jugu dɔw ye n'o ye an dɛmɛbaa kɔrɔ dɔw ye Bakari Tarawele olu kɛmɛ k'u ɲi ɲiminɛ o digi bɛ olu la Bakari Tarawele min ye Emmanuel Macron k'a sɔrɔ i yɛrɛ la a n'a ka kɛlɛkɛcɛw Allahu akubaru e ko a yɛrɛ fana ma ɲɛnatigɛ fari da de maa tɛ to o ko ninnu na k'e bɛ kɔrɔ koyi a fɔ k'e tɛ kɔrɔ koyi i kɔrɔ de bɛ kɔrɔ di Bakari Tarawele fasiriba ko a ko min kɔni ye Faransi ye Bakari Tarawele olu de kɔni bɛ ka lagosi ta ni ka anw sɛgɛrɛ Bakari u kɛn bɛ ka maa dɔw fana ladilan ni k'olu bila anw senkɔrɔ tɛ ban kow la n'a bɛ f'olu fana dɔw ma ko fasoden jugu Bakari Tarawele a ko donso bɛɛ n'a ka kungo ta fan don a ko ni dɔw ka hakilina ye jamana ka dilan jamana ka furan k'a jɛ jamana ka kɛ jamanadenw sago ye o man di dɔw ye jamana ka bila kɔfɛ o de ka di dɔw ye an ka dɛsɛ o de ka di dɔw ye Mali yɛrɛ ka bila juguw bolo wa o de fana ka di maliyɛn dɔw ye ne bɛ min da o kan o de ye embargo ko k'a daminɛ ka na bugɔ sisan la ni kun y'a fɔ dɔw ye depuis janvier kalo tile 9 dugujɛ ka bɛn a tile 10 ma ko anw bɛ se ka ɲɔ ka fori ka se sisan ma dɔw b'a fɔ ko kalo don a fɔra don ko Ala bɛ yen dɛ a kuma la a fɔra ko Ala bɛ yen u jigila ka Ala to tellement k'u jigi d'an bɛ Faransi kan Faransi tɛ Ala ye duga masakɔrɔ an b'a dogo don an b'a fɔ k'Ala ka doni y'u Faransi n'a dɛmɛbaga juguw kan minnu b'u ɲinɛ an kɔ an tɔɔrɔlen don sa Ukraine ko tɛ k'u ɲinɛ an kɔ nin Bakari Covid 19 ko o ma ɲinɛ o kɔ nin ko Covid ko nɔgɔyara fɔlɔ Bakari Tarawele fasiriba ko n'o ye Seri Jara ye a ko min ye an ka jamana tɔgɔ tiɲɛbaw ye Bakari k'u ka sabali n'o tɛ k'u bolo bɛ k'u kala ye koyi Bakari min ye RFI ye ka taa bila France 24 la olu kɔni bɛ ka kolokalakanw fɔ wagati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a jira k'a fɔ Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ ka bin dugudenw kan ni ka dugudenw fa k'u si la tunu Bakari Tarawele ko nin bɛɛ lajɛlen cogoya tiɲɛ kumaw de ye Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ ka bɛn dugudenw kan waati min na bin bɛ ka kɛ sɔrɔsiw kan k'u da k'u kan tigɛ olu tun bɛ min cogoya tiɲɛ don u kana n'an sigilen ta kɔrɔ bɔ Bakari Tarawele fasiriba ko a ko Mauritanie jamanaden minnu tununa Bakari Tarawele ko nin bɛɛ lajɛlen janfaw de ye ni ka tɔgɔ tiɲɛ ta k'an ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ nka u tɛ se fasiriba ko maa minnu bɛ ka nin kɛ u ka sabali ye n'o tɛ Bakari k'u kɔ bɛna bɔ fiɲɛ na ala tɛna mɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ baara min na Bakari Tarawele an ka dɛmɛ de kan ka ɲɛsin u ma juguw bɛ yɔrɔ min na k'u ɲini k'u bɔ wo kɔnɔna la Bakari Tarawele ni k'u kunci a ko o ye fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye Mali kɛlɛkɛcɛw u kunnama n'u bilama ko kelenw tɛ a ko janko an ni Rusiw ye tigɛ di ɲɔgɔn ma baara min kɛ Bakari Tarawele o tigɛ di ɲɔgɔn ma baara o kɛra kunnawolo ye o tɔgɔ duman a ko dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲalen fɛ min ye Faransikaw ye barika minnu tun b'an ka jamana kɔnɔ olu dɛsɛlen an ye wulu sulum k'olu nɔfɛ olu tɛ fɛ abada maa wɛrɛ ka na ni kana tɔgɔ duman sɔrɔ jamana in kɔnɔ a ko tɔgɔ duman minnu bɛ ka sɔrɔ jamana in kɔnɔ Bakari Tarawele o de kɔniya don o de digilen bɛ olu la o de y'a to u bɛ ka ni campagne jugu in kɛ ka ɲɛsin kɛlɛkɛcɛw ma Mali kɛlɛkɛcɛw ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ni ka dugudenw fa duguden minnu m'a min u ma bɔn ko n'o tɛ k'u ni jugu tɛ ka ɲɔgɔn ye koyi Bakari Tarawele bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ baara min na u kalenkan ye min ye ka dugudenw n'u bolominɛw k'o lakɔlɔsi Bakari Tarawele ko Irisiw ka nali a nɔ yera a kɛra sababa belebeleba ye fasiriba ko Irisiw ye minɛn minnu d'an ma an ye minɛn minnu san Irisiw ka dɛmɛɲɔgɔnya
u ka kunnafoni di baara Bokari Traoré ka bilama ni kunnama Mali kɔnɔ ko kelenw tɛ Bokari Traoré o daraja baara o laɲini baara o sanuya baara ko de digilen bɛ faransi n'a dɛmɛbaaw la kuma bɛɛ filɛ nin ye Bokari Traoré Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na Mali ni Irisiw Bokari Traoré ko dɔ de bɛna fara an ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya baaraw kan Bokari Traoré ko nin tɛ foyi bɔ sɛdenni sɔngɔ la min kɔni ye Ukraine ye Bokari Traoré bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ min kɔni ye bamancɛkɛbaw ye u y'a yira k'a fɔ min kɔni ye Ukraine ko Irisiw bɛ ka min ta ka Ukrainikaw sɛgɛrɛ jɔdumanw tɛ n bɛ min f'i ɲɛna minnu bɛ ka Irisiw kɛ u ɲɛ tɛna ye jɔdumanw tɛ n'o tɛ u tɛ Irisiw yɔrɔ dɔn Ukraine kɔnɔna na u b'u yɔrɔ dɔn mun'o ma sɔn ka taa kɛlɛ bi kan n ko cɛ dɔ sigi n bɛ nka bon nin de ye birifini min b'o la an b'a fɔ ka b'o la Irisiw président ka ko diya ne ye a tɛ kuma wa a bɛ komi an ka Asimu Goyita le silencieux i tɛ kuma i tɛ kuma ɲɛna ko tɛ dabila u bɛɛ kelen wa a bɛ k'u laɲini wa u bɛɛ b'a kalama fana n ko waati dɔ la min ye Pologne ye k'olu bɛ taa avion di Américains ka taa u ka avion ta Allemagne jamana kan u ka sabali u ka kɔrɔbɔ u ka sabali Bokari Traoré Fasiriba ko a ko Centrafrique mankan o tuma u ye Irisiw tɔgɔ tiɲɛ olu ye Centrafrique furan k'a jɛ Bokari Traoré min kɔni ye Irisiw ye Bokari mangoya bɛ ka ta ka d'u ka Ukraine kɛlɛko la a bɔra ta min kɔni ye Poutine ye a dara kɔrɔbɔla Fasiriba ko Irisiw ye min ye o denw don diɲɛ kɔnɔ n'u ye jamana o jamana dɛmɛ siga kɔni t'a la o jamana o bɛ kunna wolo sɔrɔ o tuma k'u ka ni kolokala kan a tɛ foyi bɔ sɛdenni sɔngɔ na Mali kɔnɔ Mali kɛlɛkɛcɛw an b'aw kɔ o tuma a y'i yɛlɛ n'aw ka sana yɛlɛ ye ka se ka jugu kɛlɛ ka sebaya sɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ priorité kɔnɔ Seri Jara ale ka sɛbɛnni don priorité an b'u fo an bɛ taa Jibi fa fɛ k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw la Njɔ Bokari n bala cogo bɛ di Bɔjabase ko ni maa min ni sɔmina ɲɛnamini ma i b'i sigi ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune Ibrahima Ndiaye nin y'a ka fasiri ye a ko yalima ko Sogɛli ko kamanagan tɛ a nɔfɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko kabi dɔgɔkun laban tɛmɛlenw na i b'a ye k'a fɔ ŋunuŋunukan kɔni bɔla ni ka baroda caman ni ka o sɔrɔ k'a jira k'a fɔ min ye Dr Sogɛli la ko kala Mayiga ye k'a b'a fɛ ka walan sɛmɛ wa k'a ka walan sɛmɛ o kɔrɔfɔ in de tun bɛ bɛɛ lajɛlen nɛngun kan wa bɛɛ lajɛlen kɔni ye a jira fana bɛɛ jamakulu o tilala fila ye n'o y'a jira k'a fɔ Sogɛli ka fangabila ko o bɛ se ka kɛ lafiyada ye ka ɲɛsin jamana ma kɛrɛnkɛrɛnyala min ye transition ye n'o caman jɔrɔ fanga ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ ye wa dɔw fana y'a jira fan nɔfɛ k'a fɔ Sogɛli ka fangabila k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka gɛlɛyaba de ta ka se sɔrɔdasilakaw ma n'o ye colonel Asimu Goyita n'a nɔfɛmaw ye n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ a ka fanga bila olu kɔni ko bi in na k'a ni M5 o min kɛla jɛkulu ye min kɛla sababu ye ni a ye primature sɔrɔ k'o kɔni k'o jɛkulu k'a fara an bɛɛ bi wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye gɛrɛntɛ ye o bɔ n bɛ sɔrɔdasilakaw yɔrɔ ka ɲɛsin Dr Sogɛli ko kala Mayiga ma wa min ye politisiyɛnw ye n'o ye politikimɔgɔw ye olu fana ka kulu dɔw fara an bɛ ɲɔgɔn kan ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin a ma kɔrɔfɔ caman kɔni bɔ n bɛ ka ɲɛsin Dr Sogɛli ko kala Mayiga ma ko nka ko kɔrɔfɔ ninnu k'a tɛ ka kala don a ɲina ni ka bɛn ni a ye ko kɔrɔfɔ in bɔ ka bin sabu Fajiriba ka fɔ la n'o ye Ibrahima Ndiaye ko min ye Dr Sogɛli la ko kala Mayiga ye an ka fangabulon caman jɔrɔ fanga ɲɛma ko a tun b'a fɛ ka walan sɛmɛ koyi ko k'a tilala k'i miiri bawo walan sɛmɛ in a bɛ taa wolo fɛn min na o de ye dossier kɔrɔ dɔw kɔni n'a fɔra k'a bolo bɔla baara la bɛɛ dossier kɔrɔ dɔw b'a nɔfɛ n'u dossier ninnu n'o kɔnɔko man di kosɛbɛ k'o kɔrɔlen ninnu wuli a nɔfɛ wa o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Dr Sogɛli ko kala Mayiga ye a ka walan sɛmɛ n'a y'a sɛmɛ a bɛ kɛ sababu ye fana fan dɔ kulu filanan min bɛ yen olu fana k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ sɔrɔdasiw y'a tɛgɛ ko k'a bɔ baara la baara min kun t'an bɛ ka kalifa a la k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka dɔ de fara a ka dawula kan ka dɔ fara a ka yanga kan nin kulu fila kɔni b'a la ka ɲɔgɔn sama nka min ye Dr Sogɛli ko kala Mayiga ye min ye jamanaden fanba ye olu kɔni ko k'a ka to a nɔ na cɛmancɛla fanga in bɛ taa ban waati o waati min ye an hakilinaw ye ani hamina minnu bɛ an na ani gɛrɛntɛ minnu t'an bɛ ka jamana yɛrɛ den caman sɛgɛrɛ o kɔrɔfɔ o fura ka se ka sɔrɔ o la joona min ye colonel Asimu Goyita ye k'a k'i tɛgɛ banba Dr Sogɛli ko kala Mayiga kan waasa min ye a kana kɛ Sumaworo Bube Mayiga ni Ibrahima Ala ka hinɛ Ibrahima Bubakari Keyita la olu ka waati dɔ tɛmɛlen ye bawo u ye min ye Ibrahima Bubakari Keyita ye Ala ka hinɛ a la jamanakuntigi kɔrɔ k'a su a y'i tɛgɛ bɔ Sumaworo Bube Mayiga kan na bɛɛ ko karanga kogo min dun bɛ o ma kari wa min ye politisiyɛnw ye o kɔni o ye kogo in ɲɔni k'a bin min ye Elhaji Ibrahima Bubakari Keyita ye ka dankari k'a ka fanga na wa k'o kɔrɔfɔ n'o taabolo kelen de sen ta an bɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛ ka ɲɛsin Dr Sogɛli ko kala Mayiga ni colonel Asimu Goyita ma ko n'u ma u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ k'a b'o kɔnɔ ko maa tɛ
to politicien ka kolo kala kan fola jamana ka se ka jɔ ka taa sɔrɔ politicien ka be sambi saba bɔbi o taabolo n'u da ye la wa u ye wuli ka jɔ fɛn fɛn kɛ a si ma kɛ sababu ye jamana in kɔnɔ min ye bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen sɔnna a ma nka bɛɛ kan ka bila minɛ minnu kɔnɔ a n'a kan ka turu bɔlɔ minnu kan o bɔlɔ ninnu taabolo bɛɛ lajɛlen sɔsɔla nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na Ibrahima Ndiaye a ka fasiri don Bokar Traoré a ye taa fɔ maaw ye ko ne kɛra fɛn ye hali bi ma fɛn sɔrɔ a t'o kun bɔ Bokar Traoré ne bɛ n tɛgɛ dɔn ko quoi l'observatoire fasiriba n'o ye Sidi Kulubali Sidi kalimu taba Sidi Bokar Traoré a y'a jira k'a fɔ min ye diɲɛ seligina ni musow tɔgɔla don Bokar Traoré fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na ko faso Maliba kɔnɔna la Mali musow ye ɲɛliniw ye Bokar Traoré u n'u ka dusukolo bɛ ɲɔgɔn na u n'u ka wulikajɔ bɛ ɲɔgɔn na u n'u ka dabali ni fɛɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na fasiriba ko an bɛ kalo kɛrɛnkɛrɛnnen mun na o ye musow ka kalo ye Bokar Traoré a kun tɛ dunu ni bala ye a kun tɛ Apollo ani bala ni so ye a kun ye hakili jagabɔ ɲumanya baaraw ye fasiriba ko a ko min ye dankɔrɔba dɔ bɛ yen Bokar Traoré ale tɛ daga sunɔgɔ la a bɛ wulikajɔ la Bokar Traoré hinɛ ani makari Bokar Traoré ɲumanya o de ye ale taamanla ye n'o ye mouvement politique et citoyen an b'i kɔ n'o fɔra ka ban maa kelen min bɛ yi ɲɛfɛ o de ye Fatumata Ɲani u k'a ma ko Batule fasiriba ko Bokar Traoré min ye denba ɲuman ale kɔni ye 8 mars a ye wulikajɔ kɛ Bokar Traoré min ye tarata yɛrɛ tɛmɛnen 8 mars yɛrɛ don yɛrɛ Bokar Traoré a ka mouvement tɔgɔla ni ka taa ɲumanya baara belebeleba kɛ baara min taara ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔ ma maa minnu bɛ n'u bɔr'u sigiyɔrɔ la ni ka t'u sigiyɔrɔ kɛ ɲamasunugu sanfɛla ye an ko minnu ma ko déplacé kɛlɛ ɲɛsiranɲɛ kama bingali ɲɛsiranɲɛ kama dɛsɛ ni kɔli kama u bolila ka b'u sigiyɔrɔ la ni ka n'u kalifa don Bamakɔ yan Bokar Traoré taa yɔrɔ wɛrɛ t'u la n b'a kɛ cogo di o t'u la jɔn de bɛna don anw jigiya kɔrɔ Fatumata Batuli ko ne b'aw jigiya kɔrɔ Bokar Traoré ka sama to maa min ɲɛ gomi gosi jurutila wari min kɔni Fatumata Batuli ɲangi ye wari i b'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔ kɛ maa min kɔni ye a kunbɛn Bamakɔ gouvernorat kɔnɔna la Bokar Traoré o kɔni o de ye muso belebeleba ye ale kɔni wulila k'a jɔ n'o ye Madame Jara Mayimuna Famanta o tuma min ye directrice du développement social ye Bokar ale de kɔni taara bisimila o tuma fɛn minnu b'a bolo ani kumakan minnu b'a da ni k'a bisimila a ko nakun fila tɛ n na nakun kelen dɔrɔn ne ye muso cɛsirilen ye tɔn de bɛ n bolo n'o kɔni ye jamakulu belebele ye denmuso don ka taa bila cɛ ni musow la Bokar Traoré hakilina mun bɛ na o tɛ dɔwɛrɛ ye Bokar Traoré min kɔni ye ɲumanya ye k'a ɲɛsin ka jamanadenw ma hɛlɛ ni dɔrɔmɛ kelen dɔrɔmɛ fila an bɛ se ka min kɛ don min na n b'o baaraw boloda fasiriba ko arabadon marisi kalo tile 9 min ye Bamakɔ gouvernorat ale gabakɔrɔla la Fatumata Batuli Ɲani ale yɛrɛ tun tɛ kɛnɛ kɔnɔ nka min y'a dɔgɔmuso Sarama n'o ye Binta ye ale de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'i ye kɔrɔmuso ye dɔrɔn i ye dɔgɔmuso ye Bokar Traoré Binta Sarama ale de kɔni ye kumakanw bɛɛ lajɛlen lase a ko n kɔrɔmuso a ka tɔn tɔgɔ la n kɔrɔmuso ye n ci ka na Bokar Traoré ni kana fɛn mun di déplacé ma Bokar Traoré an baw an faw an dɔgɔw ka taa bila an denw na Bokar Traoré o de filɛ nin ye ni dantigɛli ye a ko fɛn minnu bɛ n bolokɔrɔ o ye matila 300 ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen sukorobɔrɔ 200 ani 50 ye n'o ye kilo 55 sukorobɔrɔ 200 ani 50 ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye tulu o carton 200 ani 40 o kelen kelen litiri 5 ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen makɔrɔni paki 200 ani 40 o kelen kelen ye kilo 5 ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye basi minnu kan ka dilan ka don sow la o 300 ani 40 ani 5 kidi min ye a ye dɔ kɛ Bokar Traoré ni bɛɛ b'a kɛ tan kasi bɛ dabila wallahi kasi bɛ dabila Bokar Traoré min ye Fatumata Batuli Ɲani ye Bokar k'a y'a ka kɛta kɛ Bokar a taara k'a di maa min ma n'o ye Madame Jara Mayimuna Famanta n'o ye directrice du développement social ye Bokar a ko nin ye fasoden ɲumanya baara ye nin ye ɲumanya baara ye an ka jamana in kɔnɔ Mali domaine nin de ye kabini kunun n'o bɔra an ka jamana in kama ka ban jamana in bɛ kɛ bolodengɔni tamasire ye a ko k'a ni ce Bokar ka kɔ nin ɲɛ min ye muso cɛ sabatɔw ye a ye dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u faw taara Bokar a ye dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen Bokar n b'a kɛ cogo di dunta la o t'olu bolo a ye dɛmɛ belebele ta k'olu sɛgɛrɛ maa bɛ se k'a fɔ sa mouvement n'o ye mouvement politique et citoyen an b'i kɔ Bokar Traoré hakilina ni kungilenna mun b'a la dɛ o de ye dɛmɛ ni dɛmɛ k'a lase a tigiw ma maa minnu n'a ka kan kɔni
kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'observatoire kɔnɔ Sidi Kulubali ale ka sɛbɛnni Sidi Kulubali ka fara l'observatoire maaw kan ka fara ɲuman kɛbaa kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Boy Jabate o ko ten a ye n bila n bɛ n ka kulusi jalasiri o b'a sɔrɔ i bɛ ɲinw de bolo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le reporter Gabriel Chenu nin ye a ka fasiri ye ko yalima député kɔrɔ Mohamed Tunkara ko yalima k'a bɛ sariya sanfɛ wa ko walima k'a b'a la k'i n bara bɔ an ka kiiri tigilamɔɔw la de ɲininkali bɔ n bɛ ka kɛ min ye tɔ jɛkulu ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ n'o bɛ wele ko Rassemblement Malien pour la Fraternité et le Progrès ni dalateliya la n k'a ma ko RMFP olu kɔni u y'u ka tɔn ni ka sigi sen kan wa u ye jalakili sɛbɛn don ni ka ɲɛsin député kɔrɔ Mohamed Tunkara ma ka sabu kɛ a ka dɛmɛɲɔgɔnya jugu ye ka ɲɛsin Kayi mara kɔnɔna na yɛlɛmani ka taa se ɲɔrɔ ma ani kita min ye maa dɔw bɛ yen k'olu kɔni balo ka hakɛ sɔrɔli la n'o bɛ jɔnya ani ka o kofɔ k'a jira k'a fɔ min ye faso in taabolo kɔrɔ ye k'o siraw de b'a la ka taama ka taa sɔrɔ an bɛ bi don tile min na min ye anw ka jamana sariya sunba ye a bɛ adamaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka hakɛ d'i ma siya woloma tɛ a la diinɛ woloma tɛ a la denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen dama ka kan a la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye ɲagili sɛbɛn in kɔni ye a donna commune 5 n'o ye sigida 5nan tribunal ye ka ɲɛsin député kɔrɔ Mohamed Tunkara ma kabi kalo dɔ tile 21 san 2020 wa n'i y'a lajɛ min ye maa 20 wɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ jalakili sɛbɛn t'a la ka olu fana sɛgɛrɛ min kɔni t'a la min donna ka bɛn ni san 2019 ye min ye kita tribunal n'o y'a kiiribulon ye ka ɲɛsin o maa 20 fana ma nka k'a minɛ o don fɔ bi i b'a ye k'a fɔ nin jalakili sɛbɛn ninnu si ma se ka mɔɔnɔ bɔ o ma se ka kunkan ma se ka bɔ nin si la ko yalima anw ka jamana sariya tigɛlaw n'a kiiribulon tigilamaw u b'a la ka mun kɔnɔ de min ye Mohamed Tunkara ye a b'a la ka nin dɛmɛɲɔgɔnya juguya min ta ka ɲɛsin maa dɔw ma k'u ka adamadenya daraki ka b'u bolo k'i sen da u ka hakɛ kan ni k'a tereke ko baw ko sɛbɛn a ye ko yalima k'a bɛ sariya sanfɛ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ Gabriel Chenu ale kɔni y'a jira k'a fɔ hakilinajigi min ye nin jɛkulu in ye n'o ye Rassemblement Malien pour la Fraternité et le Progrès ye ni u kɔni n'u y'a jɛkulu sigi sen kan san 2017 u y'a jira k'a fɔ olu ka hamina ye fɛn min ye min ye Kayi région ye ka taa se Ɲɔrɔ région ma ani Kita région ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ u ka wulikajɔ kɔnɔna na adamaden minnu bɛ yen n'olu balilen bɛ u ka hakɛw sɔrɔli la n'o kɛrɛnkɛrɛnyala jɔnya u bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ nin yɔrɔkofɔlen ninnu kɔnɔna na cogo min na u ka jɛkulu sigi k'a y'o ye u ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ u la wa n'i ye Mohamed Tunkara député kɔrɔ n'i y'a ka taabolo lajɛ hali a ka yɛrɛ kofɔ dangan waati n'o ye san 2020 min n'o o funufunu taara ni députéw bɛɛ lajɛlen ye a tun bɛ o la a o waati a tun b'a la ka kɔrɔfɔ min bɔ ka bi o de ye ko a ye sugandi a ye danaya dangan n'o tɛ jɔnw mana n'olu kɔni tora assemblée kɔnɔna na n'o y'an ka bulonba kɔnɔna ye o bɛna dankari k'aw ka taabolo ninnu na o bɛna muruti aw ma jɔnya ni taabolo n'a a kɛwalew lasira taamali la o y'a ka campagne kɛkan ye n'i ye député kɔrɔ ta k'a lajɛ hamina minnu bɛ a la o de ye maa wɛrɛ ale tɛ maa wɛrɛ maa filɛ koyi maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu kɔni n'a jira k'a fɔ k'olu ye jɔn ye wa a y'a jira fana ko fɛn fɛn bɛ yen n'o ye jɔn ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ muruti jɔnya taabolo ma k'u ye fɛn fɛn sɔrɔ k'u to u makɛw bolo walima u mamusow bolo u k'u bɛɛ minɛ u la wa n'u ma ɲɛ a ko fana u k'u gɛn ka bɔ u ka dugu kɔnɔna na yɔrɔ min ka di o ka taa ye n'i ye Mohamed Tunkara ka taabolo in lajɛ nin bɛ adamadenya sariyaw ni k'a kɔlafɔ wa a bɛ sariya sɔsɔ a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔlafɔ min y'an ka kiiribulon tigilamaw ye u ka fɛɛrɛ kɛ joona min ye nin maa kofɔlen ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kɔni a tun bɛ députéya la députéya kɔni banna pewu wa min ye wulikajɔ ye tɛgɛ ka d'a kan ŋɔɛ k'a wele k'a ɲininka a dalakan na n'a jɔla a la a ka don kaso la wa ni ɲagili min ka kan o ka ta ka ɲɛsin a ma a kɛra sababu ye ka degun se maa minnu ma olu bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ka se ka sigi u ma bawo min ye député kɔrɔ ye a kɛra sababu ye min ye maa 3,000 bɔɲɔgɔnko ye ala ni gɛrɛn tɛ fɔ olu kɔni y'u ka duguw kɔni bila ka t'u ɲɛma dogo fan wɛrɛ fɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ kɛrɛnkɛrɛnyala min ye membre ye min ye kita cercle kɔnɔna ye min ye maa 2,000 ani maa 100 ye olu kɔni bolila biribiri ka t'u ɲɛma dogo fan wɛrɛ fɛ min ye maa 84 ye olu kɔni bolila ka bɔ ɲɔrɔ kɔnɔna na ka t'u ɲɛma dogo maa 54 olu fana bolila ni ka taa u ɲɛma dogo yɛlɛmani fan wɛrɛ fɛ maa 400 olu y'u sigiyɔrɔ bila ka na Bamakɔ min ye Mohamed ye n'o ye député kɔrɔ Mohamed Tunkara ye ale min ye kita député kɔrɔ ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko karata kɔnɔna na wa min y'ale sago ye n'a dungo o de bɛ kɛ wa min ye maa minnu bɛ yen n'u b'a la ka nin maa ninnu tɔɔrɔ k'u ka jɔn ye u ye k'u bolokɔnɔ maaw don k'u ka fɛn sugu bɛɛ da u kan ale bɛ jɔ n'a ye san tɛ fiye kuma tɛ san fiɲɛ ka wuli wa min y'an ka kiiribulon tigilamaw ye ko yalima nin waleya in bɛna to sen na wa min ye colonel Assimi Goïta ye ka taa se min ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye hakɛw u bɛɛ lajɛlen ka se ka don bɛrɛ la maaninfinw ka se ka damakɛɲɛ o de bɛ jamana sigi diya maaninfinw mana bɛn sigila fana hakɛw mana kɛ kelen ye min ye kɛlɛ caman ye o bɛ ban nka min ye député kɔrɔ Mohamed Tunkara ye a hakilinan tɛ o ye
a ka taabolo tɛ o ye wa min ye sɛbɛn minnu n'o ye jalakili sɛbɛnw d'o mɛn ka ɲɛsin a ma n'o ye plainte ye je ko kun ka bɔ a bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ a nɔ kan n'o ye maa 20 fana minnu jalakila olu bɛɛ ka wele k'u ɲininka u dalakan na nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le reporter kɔnɔna na Gabriel Tieno a ka fasiri don kuma ka ɲi an bɛ dɛgɛ min o bɛ bɛn cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ hali bi yan'an tigɛ don minɛn dɔ b'an bolo kɔrɔ yan minɛn in kabini janvier kalo o tile 15 Bɔkari jagokɛla dɔ ka minɛn don bazɛnw ni feerefɛn caman de b'a kɔnɔ valeur ka bon kosɛbɛ Bɔkari kabini janvier kalo tile 15 fo bi ni minɛntigi tulo b'an kana k'a ka jilaja a ka se jɛgɛ fɔlɔ n'o tɛ an bɛ k'an seko n'an damayira kɛ a ka jilaja a ka na bazɛn kɔni b'a kɔnɔ a fɛn tɔw ka ca nka ni minɛntigi yɛrɛ sera yan a tɔw ye fɛn minnu ye a bɛ da don la ayiwa ni dalilu jɔnjɔn tɛ da an bɛ minɛ ka di siga foyi t'o la kana siga Bɔkari ne bɛ n tigɛ don journal rayon fasoba n'o ye ayiwa la rédaction Bɔkari a ko min ye dankɔrɔba ye n'o ye Damangile i b'a fɔ ko Ibrahima Jawara min ni i t'o dɔn i b'a fɔ usine Stone o tigiba an ka jamana in kɔnɔ Bɔkari min ye Ibrahima Jawara Bɔkari i b'a ye k'a fɔ a ye taama dɔ boloda ni ka taa ɲɛ da a yɛrɛ ka kɛwale baara dɔw kan Bɔkari min kɛra kunnawolo belebeleba ye Fasiriba ko cɛ kelen bolo caman don i bɛ groupe ale ɲɛmaaba don i bɛ groupe ale bɛ bolofaraw ko fɔ Bɔkari marsikalo tile 3 san 2022 wari i projet belebeleba dɔ o kalifalen b'a la Bɔkari ala ni a ka baara kɛcogo ɲuman min kɔni ye wulikajɛ o taara ni ka taa ɲɛda baaraw kan baara bɛ ka kɛ dangana min kɔnɔ baara kɛcogo ɲuman Bɔkari ni ka taa lajɛ a bɛ kundama mun na maa kelen taama man di Bɔkari taama in a kɛra ale ni Soma Pep o ɲɛmaaba n'o ye Bakari Kulubali bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sɛbɛkɛla don Bɔkari n'a ye min fɔ siga kɔni t'o la o y'a lakika ye o tuma min ye Ibrahima Jawara Bɔkari jɔyɔrɔ min kalifara la i b'a ye k'a fɔ u taar'u ɲɛda a baara kɛtaw kan o ti dɔwɛrɛ ye Banque Islamique de Développement Bɔkari olu ye dɛmɛ kɛ ka Mali sɛgɛrɛ ni ka yira k'a fɔ jiko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ ni ka nɔgɔya don kow la appel d'offre international de bolodara o ti Mali dɔrɔn bilen dɛ min ye wari bɔbaaw ye Banque Islamique de Développement ye nka min kɔni ye diɲɛ selinaani bunako kan jɔn de bɛna se kɔnɔ o jiko baara kɛ Mali kɔnɔ Bɔkari u y'a lajɛ sɛbɛnfuraw lajɛ k'a tɛntɛn a yirala k'a fɔ sɛbɛnfura mun ka ɲi n'a bɛɛ ye min cɛ ka ɲi min bɛ se a baara la minɛnw b'a bolo Bɔkari o de ye Ibu Group Ibrahima Jawara Damangile nin ma balina Bɔkari a ka bolofara min bɛ yen Bɔkari i b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ in kɔni o taara ka kalifa ale la Bɔkari janko nin baara ɲuman in o bɛ se ka boloda cogo min na a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye Ibrahima Jawara Bɔkari min kɔni ɲɛ dalen baaraw kan baaraw kɛcogo ka ɲi a kɛra yɛlɛ ye a kɛra farifoni ye a kɛra nisɔndiya belebeleba ye min kɔni a ka baarakɛyɔrɔ bolofara min bɛ yen n'o ye builders ye Bɔkari ale kɔni de bɛ nin baara in kan k'a kɛ Fasiriba ko maa min tun bɛ min ye Soma Pep tɔgɔ la o ye directeur général Bakari Kulubali n'i y'a lajɛ min ye builders ale fana directeur ani directeur technique Bɔkari o fana tun bɛ taama kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ min ye nin baara belebeleba ye n'o ye nin jibonto min bɛ ka dilan Mali kɔnɔ ko Mali dɔrɔn tɛ koyi jamana 6 farafinna kɔnɔ u garisɛgɛ donnen don o fana na ye Bɔkari n'i y'a lajɛ min ye chinois fɛ ka taa bila min kɔni ye larabu fɛ Bɔkari ka taa bila fo Dubaï ni ɲɔgɔnna baara kumaba bɛ ka kɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o bɛ baara ɲɛdɔn ko fɔ o bɛ danaya ko fɔ maa i bɛ se min na i bɛ se o la i tɛ se min na i tɛ se o la dɛ Fasiriba ko ne ni ɲɔgɔnna hakilinaw taara ni ka Ibrahima Jawara sɛgɛrɛ Bɔkari o man ka kɛ balinako ye sabu maa min don a n'a ka dusukolo bɛ ɲɔgɔn na kabini usines bɛ kelen na Bɔkari an bɛ don min na ko bi usine yirika de b'a bolo a ko o ma sɔrɔ daga sunɔgɔ la o sɔrɔla wulikajɔ ni sɛbɛ de kɔnɔna la a ko an bɛ don min na ko bi maa minnu bɛ ka baara k'a bolo o ye mɔgɔ bayirikaw de ye Bɔkari n'i y'a lajɛ ka dɔ bɔ baarakɛbaliya la maa minnu bɛ n'u kan ka dɛmɛ n'u kan ka bonya Bɔkari o belebele dɔ ye Ibrahima Jawara ye Fasiriba ko jibonto min Bɔkari ni laɲini kɛra fɛ n'a bɛ k'o baaraw boloda o tuma min ye jibonto belebele 2 ye Bɔkari kelen bɛ yen o ye litiri 500,000 ye o litiri 500,000 o château o bɛ ka dilan la sa Bɔkari n'o banna ka ban min kɔni jiko kɔni o gɛlɛya banna vraiment tɛmɛ ka bɔ yen min ye réservoir wɛrɛ bɛ yen Bɔkari o ye litiri 400,000 ani 100,000 Bɔkari o bɛ ka dilan Misira
a ko n'o fana banna Bakari ko maa tɛ ji tigɛ ko kuma fɔ Mali kɔnɔ bilen parce que b'a ko Bakari fana ma tɛmɛ ka bɔ château dɔ bɛ ka dilan n'o ye litiri 500 ye o bɛ ka dilan Bakari Tarawele n'o fana dilanna ka ban Pongé o kuma ko fana ye Pongé n'a lamini o ye bɛɛ lajɛlen wasalen jiko la a ko min ye ji tɛmɛsiraw ye dugu jukɔrɔlaw la kilo 240 bɔɲɔnko o baaraw kɔni olu fana bɛ senna ka ban parce que b'a ko min ye nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen ye Bakari Tarawele a ma dabɔ dɔwɛrɛ kama o de ye jiko gɛlɛya mun bɛ yen ni maanifinya tɛ kɛ ji kɔ Bakari Tarawele malidenw bɛ se ka ɲinɛ jiko gɛlɛya kɔ cogo min na k'a yira k'a fɔ ko ji sɔrɔli ye wajibi ye bɛɛ lajɛlen bolo setigi ko t'a la fantan ko t'a la sabu maanifinya tɛ k'a kɔ o kuma min y'o jiko gɛlɛya ko ta ka bɔ malidenw kan kɛrɛnkɛrɛnna Bamakɔ n'a lamini na Ala ye baara yɔrɔ min garisɛgɛ don la o de ye builders ye o bɛ Ibu groupe ale ka tɔn kɔnɔna la maa min y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaba ye Ibrahima Jawara Damangile Fasiriba ko Bakari Tarawele o kuma ko fɛn ka di maa ma maa min bɛ se ka kɛ a dɔnniya n'a hakilina bɛ maa min na ni ma balan na fiyewu kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le journal Le Rayon kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjabate ko joni jalaki tɛ maa ni dugumɛnɛ cɛ sigiyɔrɔ furan ka jɛnko ɲuman kɔ nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le guido k'ale bi ko tosara tɔw kan k'a gan dɛ min ye force anti terroriste ye e ko a fana a ma bɔ k'i jɔ kɛnɛ kan wa min ye force spéciale anti terroriste ye o kɔni de filenkolonci la k'o da kolonci ɲɛmaw fɛ o kɛra kun minnu kama jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɔra o seere ma min ye force anti terroriste Fati ka se ka o sigi sen kan forçati ale kɔni jɔsila ka bɔ yen ka sira di min ma o de ye Fati ye a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ force anti terroriste ko fɔ nka fɔcogo tɛ kelen ye fɔlɔ min n'o jɔsila ka bɔ yen o de ye force spéciale anti terroriste ye wa n'i ye filanan in lajɛ o de ye Fati ye force anti terroriste o kɔni n'i y'o ta k'o lajɛ min ye ɲɛmaa kɛrɛnkɛrɛnlen ye o kɔni n'o bɛ a commandant fɔ n'o ye commandant de force anti terroriste n'o ye comme Fati ye o kɔni o bɛ suganti ka bɔ jalatigi kunda n'o ye officier supérieur dɔ ye ale bɛ suganti an ka ministre ka laadala ɲɔgɔn ye min n'a bɛ wele ko conseil des ministres o décret dɔ kɔni bɛ ta ni k'ale suganti ka se k'a bila a ka baara minɛn kɔnɔna na o fana maa bɛ suganti ka bila a kɛrɛfɛ n'o y'a ka dankan ye ko maa tɛ kocogo dɔn maa bɛ maa wɛrɛ bɛ don min na ni daluya wɛrɛ nana k'a dɛsɛ fɔlɔ in dɛsɛ a ka baara la min ye comme Fati Segon ye ale fana na suganti wa fana bɛ suganti ka bɔ jalatigiw fana cɛma ka se k'a ko baara ni k'a boloda wa ko n'i ye force anti terroriste Fati in lajɛ a kɔni ka baara a ɲɛsin bɛ fɛn minnu ma yɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔna na ni bamajiw kɛn bɛ ka zolen da ye n'u kɔni minɛli kɛn bɛ gɛlɛya ye i b'a ye k'a fɔ ni maa ninnu de bɛ ci ye wa n'u cila ka taa fana k'a fɔ ko hali n'u kɛra mɛlɛkɛ ye o bɛ minɛ ka na n'u ye n'u ma sɔn minɛli fana ma o ni fɛn min ka kan o bɛ da o kan hakiliw b'o ko faamu n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye Fati ye a kɔni a sigi sen kan i b'a ye k'a fɔ ni kura min fiyɛlen filɛ nin ye a la min ye Amadu Mayiga ka fɔ la a ko kow bɛna kɛ sabu ye min ye bamanciya wale ye ni ka dɔ fara a kɛlɛli a yanga kan min ye anw ka jamana ye ka se k'a don an taya la k'a don bɛrɛ la wa ni ye comme Fati n'o ye commandant seconde force antiterroriste ye n'o ye ɲɛmaa fɔlɔ ka dankan ye ale fana ka baara bɛ ɲɛsin fɛn min ma min ye poste de commandement ye n'o ye PC opérationnel ye o bɛ ta ni ka di a ma wa o PC opérationnel n'o ye poste de commandement ye o bɛ ta fana min ye jɛkulu fila de bɛ o kɔnɔna na ani olu minnu bɛ yen n'olu kan k'a ka hakilinaw ni k'a labato n'o ye ordre ye ni ka se ka a kɔnɔko ni k'a waleya o bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye garde nationale force antiterroriste ka taa se gendarmerie nationale force antiterroriste ninnu fila de fara bɛ ɲɔgɔn kan ni ka kɛ force antiterroriste Fati ye wa n'i y'a lajɛ ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni dege bɛ kɛlɛ suguya bɛɛ lajɛlen la gɛrɛntɛ bɛ fan o fan fɛ kɛlɛ kɔni mana bɔ ngalakolo la walima a mana bɔ kɔrɔ wali tilebi bani baba o kɔni disi kolo kɔni waa bɛ ni k'a kunbɛn n'i y'a lajɛ min ye force antiterroriste ye o kɔni u ka wuli ka jɔ ma dugu maana hali n'a sɔrɔla a kɔrɔfɔ kunjɛcogo a man ɲɛ anw ka jamana in kɔnɔna na yan nka u y'u jeni yɔrɔ fi jamana fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye jamana cɛmancɛ bolo ka taa se kɔrɔnfɛla ma murusilaw n bɛ bamanciya fari ni k'o da o e ni Fati ɲɛ de ma kɛ naani ye n'aw ne kɛra naani ye i bɛ ta tunu kana siga ni fɛn min b'i kɔnɔ o bɛ bɔ i kɔnɔ wa ni maramafɛn b'i bolo i b'a ye o maramafɛn yɛrɛ o kan ka baara cogo min na o cogo bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ e hakili la min ye Fati maaw ye o kɔni kala an bɛ nin taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kan o bila an bɛ ministre min ka danganiya kɔnɔna na o de y'an ka ministre min n'o ɲɛsin b'an ka jamana kanako ma n'o ye ministre de la sécurité
directeur de la protection civile wo be baara mina a baara dogonde mana wo ka baara a ɲɛyela wa u ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen bɔ nin bɔn bɛ a nafa kalama u kɔni u tɛ kuma u ni sɔrɔsiw taabolo bɛɛ lajɛlen ye kelen ye u ka kuma man ca u ye man di yɛrɛ ni y'u ye n'u bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ maa minnu don tasuma don ni y'u ka baara kɔni boloda walima ɲɛmaa k'u bila baara la a ye taa nin kɛ jamana tɔ la u bɛ baara in kɛ i n'a fɔ a laɲiniw fɛ cogo min na min ye maaw ye o kɔni k'u dɔ bɛrɛ la min ye bamajɛ wolo bɛ boloda maa minnu fɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le gido kɔnɔna na Amadu Mayiga a ka fasiri Amadu Mayiga badabada Amadu Mayiga an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen Bubakari Tarawele ɲɛmaayaso kun ye min suma k'a kan kun nin y'o bɛnbɛnnen ye Bubakari Tarawele ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nka Bubakari nin ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ye Bubakari min ye karankaw ye u ye arajo Jɛgafɔ bonya sabu alamisa don arajo Jɛgafɔ tun welelen bɛ Karan bɛ Kangaba marabolo la commune urbaine don sabu burusi kɔnɔna don nka n'i y'a jateminɛ commune urbaine don sariya minnu bɛ yaasa commune rurale bɛ kɛ urbaine ye Karan y'o sariyaw dafa ka ban Bubakari Tarawele min ye yen maire ye ni Ala ma hinɛ na Jibirila Nama Keyita a bɛ tiɲɛso bi a fatura dɔgɔkun kelen a fatulen a muso n'o ye Asetu Samake o fana fatura u ye ŋaniya ɲuman ni wulikajɔ min kɛ Karankaw ye min ye Karan musow Karan cɛw ressortissants u y'a yira k'a fɔ muso tɔgɔla seli n'o ye 8 mars ye u bɛna topi étoile belebele bisimila o tuma ni k'a kɛ bonyamasegin ye ka tasibila kɛ ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin Jibiri Nama n'a furumuso ma u ye min kɛ Karankaw ye k'a bɛ t'u kɔnɔ Bubakari Tarawele o tuma min ye Jibiri Nama dɔgɔkɛ n'o ye Mamadu Nama Keyita o tuma n'ale ye directeur national des routes kɔrɔ ye Bubakari a ye wele bila ma o tuma jɛɲɔgɔn min tuma ni Jibiri cɛ o tuma k'a b'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kalama k'an k'an jilaja an ka se kɛnɛ kan Bubakari a ye laɲini k'an fɛ an sera kɛnɛ kɔnɔna la a kɛra bonya ni karama ye Bubakari tigama don ɲɛji la k'a sababu kɛ Jibiri Nama ye min kɛ Karankaw ye a furumuso Asetu ye min kɛ Karankaw ye bɛɛ de tora misi